Hello guys! Naabot jud may Leon Pustico and this is their view gikan sa ilang munisipyo. And this is John. He invite siya as judge sa ilang Pagbibo Festival together with me as his PA for today's video. Mauni ang lugar ng ilang sayawan. Upertitude kainit aning adlaw. Pero sama sa kainit sa panahon, mausad ang kainit sa 5 ka contingents nga makadaog sa ilang Pagbibo Festival. He shares his expertise as a dance teacher at Jatay Performing Arts Studio, as a performer, choreographer, and teacher with the New York-based Street of Dreams Project for Arts Philippines Incorporated, under the direction of international musical teaching artist Mr. Miguel Braganza. Let's welcome Mr. John Ray Rocamora. O kini nga time sa inyo nagkita daghan na kayong mga festival queens diha sa tunga. Nagitawag nila Festival Queens Derby. So dili lang sa manok na ay derby no, pati po sa Festival Queens. Pero tanawa, nag-isig pa si Katoy gina sila diha. Go lang, laban, go, push.